Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai pada ayat ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Atas jalan yang lurus. Ala siratin ini jar majrur, mustaqim ini naat man'utnya ke sirat. Al-muradu adapun perkara yang dimaksud min siratin dari lafaz sirat ialah dinul islami, agama Islam, yakni ya Muhammadu, wahai Muhammad, innaka sesungguhnya engkau ialah laminal mursalina, sungguh termasuk para rasul. Wadinuka adapun agamamu, wadinuka dan adapun agama kamu Muhammad ialah dinul haqqi, agama benar, agama yang benar, wal islami dan Islam. Wal kuffaru adapun agama orang-orang kafir ialah ala dinin, wal kufaru dan adapun orang-orang kafir ialah ala dinin, atas agama batilin yang batil. Fa in kila maka ketika dikatakan aqsama bersumpah, makulu qaulin aqsama bersumpah siapa Allahu Allah, bi anna Muhammadan dengan sesungguhnya Muhammad, alaihi ialah atas Muhammad, ialah tetap atas Muhammad, as-salatu adapun rahmat wassalamu dan keselamatan. Khabarnya dari anna ialah minal mursalina, tergolong para rasul atau para utusan. Fa ingkana maka ketika ada apa hadza ini rupanya al-qasamu sumpah, khabarnya karena ialah lil kufari, ditujukan kepada orang-orang kafir. Jadi fa in kana hadzal qasamu, jadi in kana itu innya syartiyah, kana fi'il syarat, hadza itu isimnya kana, al qasam jadi badal, mubdal minhunya ke kana, lil kufari khabarnya kana. Bi ayyusaddiqu dengan membenarkan siapa kufar, bi anna Muhammadan dengan sesungguhnya Muhammad, alaihi ialah tetap atas Muhammad, assalamu adapun keselamatan. Khabarnya anna Muhammad ialah laminal mursalina, benar-benar atau sungguh tergolong para utusan. Lamnya lam taukid ya, laminal mursalin. Fahum adapun maka adapun mereka kufar ialah la yusaddikuna, tidak membenarkan siapa mereka. Wa ingkana dan ketika ada, wa ingkana dan ketika ada apa sumpah ialah lil muslimina, ditujukan kepada orang-orang Islam, bi ayyusaddiqu dengan membenarkan siapa muslimin, membenarkan anna Muhammadan kepada sesungguhnya Muhammad, ialah laminal mursalina, sungguh benar-benar tergolong dari para utusan. Fahum maka adapun muslimin ialah yusaddikuna, membenarkan siapa muslimin hu kepada Muhammad, bila qasamin dengan tanpa sumpah ya. Bila qasamin itu binya huruf jar, lanya itu ghairu mu'athir ya. Jadi lanya itu
bermakna nafi ya, tapi ghairu mu'athir kepada lafadz qasam. Yang mu'athir itu malah yang ba-nya itu. Gila. Fama maka ialah apa faidatul qasami, adapun faidahnya sumpah. Susunan khabar muqaddam mubtada muakhar ya. Manya istifham itu menjadi khabar, faidah itu menjadi mubtada muakhar, qasam itu jadi mudhaf ilaih, mudhafnya adalah faidah. Ujiba dijawab apa ma bi annallaha dengan sesungguhnya Allah Ta'ala seraya maha luhur siapa Allah ialah aroda menghendaki menginginkan siapa Allah ayu akida kepada menegaskan mentaukiti siapa Allah kalamahu kepada kalamnya Allah lil mungkirina kepada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah. Fal qasamu maka adapun sumpah ialah naun ya, satu macam minat takkidi dari taukid. Falidzalika maka karena itu aksama bersumpah siapa Allah Ta'ala seraya maha luhur siapa Allah bihi dengan kalamullah lil hujjati untuk kepentingan hujjah. Tanzilul Azizir Rahim. Tanzila kitab yang diturunkan. Fa'in kuri'a maka ketika dibaca apa lafaz tanzil bin nasbi dengan dibaca nasab, dibaca tanzila maksudnya. Yakunu maka ada apa nasbuhu nasabnya tanzil, khabarnya yakunu ialah bil fi'li dengan fi'il sebab fi'il al mahzufi yang dibuang apa fi'il. Fatakdiruhu maka adapun perkiraannya fi'il mahzuf ialah khabarnya takdir ialah lafat iqra. Ya, ini hikayah ya. Ialah lafat iqra, bacalah siapa kamu Muhammad tanzila kepada kitab yang diturunkan al-azizi, tanzil al-azizi kepada kitab yang diturunkan oleh zat yang maha perkasa, yakni maksudnya ya Muhammadu wahai Muhammad iqra bacalah siapa kamu Muhammad al-munazzala kepada kitab yang diturunkan minal azizi dari zat yang maha perkasa ar-rahimi yang maha penyayang. Wa in quri'a dan ketika dibaca wa in quri'a dan ketika dibaca apa lafaz tanzil birraf'i dengan dibaca rafa tanzilu berarti yakunu maka ada apa lafaz tanzil ialah khobaron menjadi khobar li mubtada'in bagi mubtada mahdzufin yang dibuang apa mubtada. Fatakdiruhu adapun perkiraannya mubtada yang dibuang ialah lafat hadza adapun ini ialah Al-Qur'anu. Hadza adapun ini rupanya Al-Qur'anu, Al-Qur'an ialah munazzalun diturunkan apa Al-Qur'an atau apa hadza alaika kepadamu Muhammad biwasitati Jibrila dengan perantara malaikat Jibril alaihi ialah tetap atas Jibril assalamu adapun keselamatan minallahi dari Allah al-azizi
yang maha perkasa, al-ghalibi zat yang maha perkasa, al-muntakimi zat yang menyiksa, minal asi kepada orang yang maksiat, ar-rahimi zat yang maha menyayangi, lil muti'ina kepada orang-orang yang taat. Faqra, hamzahnya wasal ya, faqra maka bacalah siapa kamu Muhammad, ya Muhammadu wahai Muhammad, hadza adapun ini, ialah rupanya Al-Qur'anu Al-Qur'an, ialah lil mungkirina ditujukan kepada orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u sehingga mendengar siapa mungkirin, kalami kepada kalamku, maf'ul bih dari yasma'u, wa yakhafu dan takut siapa mungkirin, minni kepadaku ya. Wa yaji'u dan datang siapa mungkirin, ilal insafi kepada sadar, maksudnya mereka akan sadar ya, setelah mendengar kalam Allah ya, takut dan sadar. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira agar supaya memberi peringatan siapa kamu Muhammad, kauman kepada kaum, ma unzira, ma-nya ini manafi, ma unzira yang tidak diberi peringatan siapa abauhum, nenek moyang mereka, nenek moyangnya kaum, humnya kembali ke kaum. Alam adapun lam maksudnya pada litunzira itu, lamnya linya itu ialah taklilun, lam taklil ya, litanzili kepada lafaz tanzil. Lam taklil itu cocok dimaknai agar supaya, karena taklil itu alasan ya, lamnya di sana menasobkan, menyimpan an ya. Kila dikatakan, fama maka adapun lafat ma fi ma undhira di dalam lafat ma undhira ialah linafyi, adalah manafi, ai maksudnya lam tundar tidak diberi peringatan siapa abauhum, nenek moyangnya mereka, al-aqrabuna ya, kerabat-kerabat, litatawuli muddatil fatrati karena panjangnya masa fatrah. Waqila dan dikatakan, ma adapun lafat ma ialah bimakna ladzi dengan makna alladzi, ai maksudnya litunzira agar supaya memberi peringatan siapa kamu Muhammad, kauman kepada kaum, alladzi yang unzira diberi peringatan bihi dengan alladzi, siapa abauhum, nenek moyangnya kaum, fahum ghafilun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.